जो जाने माने आप ही के इलाके के बेहतरीन अंदाज में अपनी बयान रखने वाले बहुत ही मुख्तसर अंदाज में बताने की कोशिश करेंगे। मैं इस शेर के ज़रिए से उन्हें बुलाने की कोशिश करूंगा कि छुप छुप के इहतमाम सफ़र का पता चला, वो मर गया तो उनका हुनर का पता चला। एक एक फूल जब उड़ाले गए हवा, उस वक्त हमें एहसास का पता चला। मेरी मुराद हाफिज़ मोहम्मद वसीम साहब जो आपके बीच में तशरीफ़ फरमा है, आप माइक पर तशरीफ़ लाए। हाफिज़ मोहम्मद वसीम साहब। सदर जामे मस्जिद अहले हदीस रामपुर, नए सदर का जो इंतखाब हुआ आप लोग बखूबी जानते होंगे। सदर जामे मस्जिद अहले हदीस रामपुर आपके बीच में है। मैं उन्हें अदब और एहतराम गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसर, इसलिए कि लंबी फहरिस्त है उलमा की, इनके बाद उनके भी बयानात होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। तमाम किस्म की तारीफ़ वहदहु ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए है, और अनगिनत बेशुमार दुरूद व सलाम आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम दोस्तों, इस्लाह मुआशरत के मुतालिक चंद बातें होगी। उससे पहले आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि आप लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं, आके कुर्सी लेकर बैठ जाएं, ये बेहतर रहेगा। ये प्रोग्राम के अदब के खिलाफ है। हम कोई बाहर के नहीं, आपके गांव के हैं, इसलिए हम तहमीदन दो चार बातें करेंगे, उसके बाद माइक शेख के हवाले करेंगे। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि जो खाना खाकर फारिग हो चुके हैं वो आए और कुर्सी लेकर बैठ जाएं। कहे कि जिसने ये प्रोग्राम रचाया है उसकी बड़ी उम्मीद होती है, उसने दावत भी दिया आप लोगों को खाने के लिए, सुनने के लिए। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला उनके माल दौलत में बरकत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन इंतजाम भी किया है। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग आए और अदब से बैठ जाएं। अभी मैं आया, जब गाड़ी खड़ी की तो 5-6 बच्चे इधर साइड में वो फ्री फायर खेल रहा था। देखे, हम गाड़ी रोकते ही फिर उसके पास पहुंचे और हमने बाबू इधर तकरीर चल रही है, तुम यहाँ खेल रहा, भागा, फिर पीछे निकल गया। इसलिए मैंने आयत एक करीमा पढ़ी जिसके तालीम के मुतालिक है। जिस कौम का हम लोग मजहब इस्लाम का, कि इस्लाम की इब्तिदा अल्लाह ताला ने सबसे पहली आयत जिसमें इक़रा पढ़ने तालीम के बारे में नाजिल किया है, और आज हमारी ही कौम तालीम से पीछे है। बहुत ही अफसोस की बात है कि एक मुकम्मल दीन जो एक नुक्स भी कोई निकाल नहीं सकता है किसी भी नाहिए से, उसके बावजूद आज पूरी मुस्लिम मुआशरे के अंदर आप देखिए, सबसे यानी एक तरह के अपने भाषे में घटिया किस्म का अगर इंसान देखना चाहते हैं तो मुस्लिम मुआशरे में चले जाइए, चाहे वो मर्द के शक्ल में हो चाहे औरतों की शक्ल में। तालीम से बिल्कुल दूर है। इसको सिर्फ खाने की चीजें चाहिए, पहनने ओढ़ने की सामान चाहिए। अभी चंद रोज पहले ईद गुजरा है, आप पैसा है या नहीं, 2500-3000 का कपड़ा चाहिए उसको। मुसलमानों सोचो, गौर करो, वो अलग चीज है और तालीम अलग चीज है। इस बिना पर हमारा समाज, हमारा मुआशरा आज किस तरफ जा रहे हैं। हर रोज 5 वक्त एक फजर के टाइम में
अल्लाह अकबर कहने के बाद लास्ट में क्या कहते हैं? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इसका माना क्या है? लेकिन इसका माना हम लोग उल्टा करके रखे हैं। माना सही है कि नींद से बेहतर क्या है? नमाज है, लेकिन हम लोग नमाज से बेहतर नींद को कर दिए। आज फजर के टाइम में दिन को छोड़िए, इधर उधर घूमते रहते हैं और सब क्या है? आदमी खर्राटे लिए रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इस जगह क्या कहा है कि नींद से बेहतर नमाज है। तो ये पता चला कि आप सो रहेंगे तो घाटे और नुकसान, तमाम किस्म के नुकसान आप उठाएंगे। इसलिए ये चीजें क्यों हैं कि हम लोग बिल्कुल तालीम से दूर हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, पढ़ने नहीं चाहते हैं। अगर कोई इस चीज में कदम उठाता है, कोई चाहता है कि हम तालीम को आगे बढ़ाएं, बच्चों को तालीम दें, समाज को कुछ अच्छे तरीके पर ले चलें, लेकिन उससे ज्यादा उसके मुखालिफ करने वाले, उसके खिलाफ बोलने वाले, ये सोचते समझते नहीं, सिर्फ एक आदत बनी हुई है जब उसको काम इसमें खिलाफ करना है, इसका काम नहीं चलने देना है। इस बिना पर ये तमाम जितने मुस्लिम मुआशरे हैं अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, इस चीज से पीछे है और पीछे चलते जा रहे हैं। जिस बिना पर आप किसी भी फील्ड में जाके देख लीजिए, आपको कोई भी मुस्लिम आपको इससे ज्यादा न इंजीनियर मिलेगा, ना डॉक्टर मिलेगा, ना तमाम चीजें हैं, कोई भी चीज आज सब पीछे चले आ रहे हैं और दूसरे लोग इसमें क्या है? काबिज है। वजह क्या है कि आज हम लोग तालीम को बिल्कुल छोड़ दिए और ना दीनी तालीम हासिल करना, ना दुनियाई तालीम। एक गर्जसी है दुनियाही तालीम हासिल कर लीजिए दुनिया ही के लिए, लेकिन उसमें भी पीछे है। सिर्फ क्या है? खाना पीना और जिंदगी गुजारना। ये जानवरों का भी काम है, खाते पीते वो भी अपनी जिंदगी गुजारते खत्म हो गए। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, उसमें से सबसे बेहतर कौम ये आप जिस उम्मत है, उम्मत मोहम्मदिया, ये सबसे बेहतरीन उम्मत है। उस उम्मत में रहने के बावजूद ये हाल है, ये हमारा कि हम लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। परेशानी है क्या है कि हम लोग पास वो चीजें हैं दुनिया के पास किसी के पास नहीं है। हमारे पास कुरान समझने पढ़ने के लिए है, लेकिन सिर्फ हम लोग इसलिए उसको रख दिए हैं कि रमजान के महीना में खोला जाए। कोई मर जाए उस वक्त जो गलत है, गलत करने के लिए कोई मर जाए उस वक्त पढ़ते, ये गलत तरीका है, नहीं पढ़ना चाहिए। उस वक्त कुरान खुलता है। कोई चीज आ गया कहीं पढ़ने के लिए, शब बारात के वक्त भी खोल देता आदमी, नहीं जान रहा, नहीं तालीम रहने के बिना पर। मोहतरम दोस्तों, यहाँ जितने भी लोग हैं आज चंद आदि बैठे हुए हैं, हमारे गांव के कुछ बाहर के भी हैं, देख रहे खाने पीने के वक्त में आदि बहुत है, लेकिन इधर क्या प्रोग्राम से धीरे धीरे लोग क्या खा पी के निकल जा रहे हैं। ये बहुत गलत तरीका है कि एक आदमी ने इस महफिल को सजाया है, इतने खर्चे किए हैं, मोहब्बत से दावत दी है, तो आप आए और प्रोग्राम में बैठे सुने, हमारे उलमा इकराम तशरीफ लाए, लेकिन क्या है दिल के अंदर ये चीज नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि हम लोग गलती पर गलती करते जा रहे। हदीस के अंदर है कि इंसान जब गलती करता है उसके दिल के अंदर एक सियाह धब्बा पड़ जाता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो वो क्या है, सियाह धब्बा खत्म हो जाता है। अगर नहीं तौबा करता है तो पूरा दिल सियाह हो जाता है। इसलिए जितनी भी बातें हमारे उलमा इकराम बताते हैं वो बातें असर नहीं हो रही। इस बिना पर आदमी इधर घूम रहे उधर घूम रहे। हमारे नौजवान आज तो बेबस है, सिर्फ उसको मोबाइल चाहिए, 12,000 15,000 20,000 का मोबाइल चाहिए और दिन रात उसी में लगे रहते हैं। मतलब सोचिए कि हम लोग मुसलमान इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को किस लिए, मुसलमानों को किस लिए पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मोहतरम दोस्तों, लेकिन क्या है, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसका नतीजा है कि आज इतने मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद आप देख रहे हैं कि फिलिस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है। आज हम लोगों की वजह से आज सब मुस्लिम मुल्क जितने हैं खामोश बैठे हुए, तमाशा देख रहे, बम गिर रहे, बच्चे मर रहे, तड़प तड़प के प्यासे भूखे, क्या है या वो दिन देखने पड़ रहे हैं। तो मोहतरम दोस्तों, कि वक्त है सुधरने का। ये हालात ऐसे नहीं है, इतनी अच्छे हालात नहीं है, अभी भी वक्त है। आप खुद पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, तालीम दीजिए। तालीम के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर दुनिया के अंदर कामयाब होना है तो आपको अपने बच्चों को तालीम देनी होगी।
اور تعلیم کیا ہے؟ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیائی تعلیم دونوں دیجیے اور اپنے بچوں کو جہاں تک ہو سکے آپ پڑھائیے. یہ نہیں کہ جو اس چیز کے لیے کام کر رہے ہیں اس کا پیچھے سے ٹانگ کھیجیے, اس کو بند کرنے کے لیے سب ایک جٹ ہو جائیے کہ نہیں اس کو بالکل بند کیجیے, ایسا کر رہا ویسا کر رہا. ہر انسان کی غلطی ہوتی ہے, آپ اس کو غلطی کر رہے ہیں تو اس کو آپ بولیے جا کے آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں, آپ اصلاح کر لیں, ورنہ پھر آپ کا اس کے کیا ہے خمیازہ بھگتنا پڑے گا. وہ آدمی اصلاح کرے لیکن نہیں سب ایک جٹ ہو گئے, کون حق کون باطل یہ چیز نہیں سوچتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے ایک جٹ ہونا ہے. محترم دوستو, ہماری ماں بہنیں بھی کیا ہے آج نماز سے دور ہے. اگر ہماری ماں بہن اگر دین پر عمل کرنے لگے تو 100% گارنٹی دیتے ہیں کہ کوئی بھی بچے بے نمازی نہیں رہیں گے. وہ گھر والے نہیں, آج عورت کی وجہ سے یہ کیا ہے بے نمازی خود ہے, نہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں نہ بچوں کی تعلیم دے رہے ہیں عورتوں کی وجہ سے. کیونکہ گارجن تو کام کرنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں, گھر میں ماں رہتی ہے, اس کو چاہیے کہ تعلیم دے. تو تعلیم دے تو خود اس کی تعلیم ہے ہی نہیں تو بچوں کو کیا تعلیم دے گی. بہت ساری ایسی باتیں ہیں نماز کے متعلق, تعلیم کے متعلق. محترم دوستو, وقت زیادہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ شیخ نور الدین صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں, کچھ دیر میں شیخ ذکا اللہ صاحب بھی تشریف لائیں گے. ہم لوگ کو بہت کیا گاؤں میں ہے گاہے بہے موقع ملتے رہتا ہے بولنے کے لیے, لیکن یہ چند باتیں ہیں نصیحت کے طور پر کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے. میرا صرف ایک مقصد ہے تعلیم. تعلیم ہے تو سب کچھ ہے. اس سے کیا ہے سماج کے اندر اصلاح ہوگی. کیا سماج کے اندر آج دیکھ کیا کس طرح آدمی زندگی گزار رہے ہیں. یہ تعلیم نہیں رہنے کے بنا پر لوگ ایک دوسرے کو چاہے جس ناحیے سے آپ دیکھیں, آدمی بات کرنے کے لیے نہ کوئی بچہ اپنے چچا ہے کوئی بھی چیزوں کا آدمی عزت نہیں کرتے. نہیں بیٹھ کے گانا بجائے ہیں, اس کا گھر والے جا رہے ہیں, ماں ہے باپ ہے بھائی ہے چاچا ہے دادا ہے نانا کوئی بھی ہے, لیکن کیا ہے کوئی اثر نہیں. کیونکہ بچپن سے ہی ہم نے اس کو اس طرح چھوڑ دیا. 10 سال 12 سال ہوا اس کے بعد ہوٹل بھیج دیے, کمانا کھانا یہ کیا ہے ایک چیز. لیکن آپ اس چیز پر فوکس کیجئے. آج ہمارا سماج دوسرے طرف جا رہا ہے, دھیرے دھیرے دین کیا ہے چھوڑ کر دنیائی طرف. لیکن یہ اتنا یاد رکھیں کہ یہ وقت پھر آپ کو نہیں ملے گا. 60 سال 70 سال کی زندگی آخرت کے اندر جو ہمیشہ کے لیے وہ زندگی ہے, پھر آپ کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا جائے. وہاں افسوس کریں گے کاش میں یہ کام کر لیا ہوتا, یہ کام کر لیا ہوتا, نمازیں پڑھ لیے ہوتے, روزے رکھ لیے ہوتے, زکات دیے ہوتے, حج کر لیے ہوتے, لیکن کاش صرف کاش ہی میں رہ جائیں گے. اس لیے کیا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ بتا رہے قرآن و حدیث کی باتیں آپ کی اصلاح کے لیے, آپ کی اچھی زندگی کے لیے کہ دنیا کے اندر کیسے زندگی گزاریں گے, تب جا کے آپ کو آخرت کے اندر کیا ہے سوال و جواب اور میدان حشر کے اندر جو پریشانی ہے وہ چیز میں آپ کیا کامیاب ہوں گے. اگر نہیں کریں گے تو پھر وہاں پچھتائے کے سوا اور آپ کو کچھ نہیں ملے گا. وہاں فیصلہ ہونے کے بعد آپ کے نام اعمال میں جو لکھا رہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. جو جس کا نام اعمال صحیح رہے گا وہ جنت کے اندر جائیں گے, اور جس کا نام اعمال گڑبڑ نکلے گا وہ جہنم کے اندر. اور اتنا جان لو وہ ہمیشہ کی زندگی ہے, پھر دنیا کے اندر نہیں بھیجے گا. اتنا آسان نہیں ہے. آدمی سوچتا ہے کہ یہ دنیا کے جس طرح ہے اسی طرح وہاں بھی نکل جائیں گے. نہیں, اس طرح کی عذاب ہے کہ ایک چنگاری بھی دنیا کے اندر گر جائے تو پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے. ایک چنگاری اس طرح کی آگ ہے, اس طرح کی آگ ہے کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. ایک طرف سے چمڑا جلتا جائے گا اور دوسری طرف سے کیا ہے چمڑا پھر اسی طرف بنتے رہے. یعنی عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی, کمی نہیں ہوگی. یعنی ایک طرف سے جل رہا پھر چمڑا بنتے رہے, برابر مسلسل لگاتار ایک ہی طرح عذاب ہو رہا ہے. یہ چیزیں ہیں لیکن احساس نہیں ہے جس طرح چار اس سے گزارا. محترم دوستو, وقت ہے آپ پورے رمضان کا مہینہ کو روزہ رکھیں. مسجدیں بھری تھی لیکن جیسے جیسے دن گزر رہا اسی طرح آدمی کیا ہے گھٹ رہا. وجہ کیا ہے کہ صرف رمضان میں پڑھ لیے دکھانے کے لیے کہ آدمی کیا کہیں گے, روزے بھی نہیں رکھیں گے, نماز بھی نہیں پڑھیں گے تو آدمی کیا بولیں گے. آدمی کے لیے نہیں, ایک اللہ کے لیے عبادت کی. جس نے پیدا کیا اس کے لیے عبادت کیجیے. آپ نماز پڑھیے, یہاں نہیں ملے کہیں بھی پڑھیے. کوئی ضروری نہیں کسی مسجد میں ایک دم جائیے, کہیں بڑھیے دوڑ کے آئیے, کہیں بھی مسجد آپ کو ملے وہاں نماز پڑھ, جہاں وقت ملے وہاں آپ جا کے نماز پڑھ لیجیے.
اور اس طرح کیا ہے دین کا فالو کیجئے، فالوور بھی دین کا، دکھاوے کے لیے فالوور مت بنیے، کسی کو یہ جس نے کیا اس نے وہ کیا، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ بہت ساری آیت یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت میدان حشر کے بارے میں کھینچا ہے۔ تو اس طرح محترم دوستو بہت ساری باتیں ہیں، لگ بھگ 20 منٹ ہو گیا، میں وقت لینا نہیں چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو جتنی باتیں بتائی گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس نے یہ پروگرام کو رچایا، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب بنائے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اجر دے۔